mentor pertama kita itu orang tua. Yes, definitely. So, yeah, I mean, if you are going to be a parent, Yes. please don't shut off every time anak itu nanya sesuatu. Kalau kita emang nggak bisa jawab, kita mungkin bisa bilang sama mereka, ya I don't have the answer. don't have the answer. Yeah. Yes, that's actually a good education for the children that kamu tidak harus 100% tahu semua hal, and nobody knows everything. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi, dalam podcast Temukan Dirimu Bersama bersama Kokona. Kokona. Selamat datang di episode ke-28 dengan judul Mentorship Bukan Sekedar Bimbingan. Dan di episode yang spesial ini, akhirnya kesampaian juga ya salah satu cita-cita kami sejak pertama punya podcast, yaitu mengundang salah satu sahabat Kokona untuk ngobrol bareng dengan kami. Please welcome founder of Bisalah.id, Miss Eunice Budiharjo. Halo. Hai. Mungkin silakan Eunice memperkenalkan diri sebentar sedikit. Oke, boleh. My name is Eunice Budiharjo. Aku asalnya dari Medan. Tapi sejak 4 tahun yang lalu aku pindah ke Bali. Jadi kalau sekarang ditanya dari mana, dari kotanya, aku juga bingung sih sebenarnya. Tapi selalu memperkenalkan diri sebagai orang Medan sih, gitu. I see. And I'm a founder of Bisalah.id. Yeay. Thank you for having me. Thank you for coming. kenalan dikit dong, Bisalah itu apa sih? Oke, Bisalah itu adalah sebuah platform untuk siapa saja yang mau mengajar. Sekarang kan banyak nih konten kreator atau mungkin yang expert di satu bidang tertentu dan udah mentok nih dalam karirnya gitu kan. Dan sekarang udah mulai merambah ke dunia mengajar gitu. Nah tapi gimana nih supaya mempromosikan dirinya, terus mulai manage murid-murid dan kelas-kelas dan lain sebagainya, itu pakai apa? Nah, Bisalah hadir sebagai solusi untuk itu gitu. Jadi bukan hanya untuk ajang promosi tapi juga untuk manage semua kelas, semua guru, murid dan lain sebagainya gitu. Oke, buat informasi aja yang pada nonton, Kokona juga bisa ditemukan di bisalah.id. That's actually di mana kita suka ngadain kelas, tapi at this moment masih belum ada kelas yang lagi kita planning, so stay tune aja di Instagram kita @kokona.id. Nah, silakan Miss Danti di take away. Oke, di take away. Take away. Take Di away. take over. Sorry, take away. Lapar ya Kak. Di sini kita take away ya. Oke guys, dalam episode ini aku, Aldi dan Eunice akan ngobrolin seputar mentorship. Loh, kan ini bulan Juli yang katanya temanya lagi produktivitas. Kenapa jadi ngomongin mentorship? Eits, ternyata banyak loh manfaatnya, hubungannya mentorship. Karena kalau orang menemukan mentor yang tepat, baik dari sisi akademik maupun Yes. profesional, pasti dia dapat terbantu dengan banyak hal ya. Dan yang akhirnya akan ikut andil juga dalam meningkatkan produktivitas dia. Yes. Betul kan? Jadi supaya nggak lama-lama, kali ini openingnya lumayan panjang, tapi obrolannya juga kayaknya bakal panjang nih. Jadi kita langsung aja dengan sebuah pertanyaan kita akan mulai. Sebetulnya mentorship itu apa? Mari kita mulai obrolan ini. Jadi mentorship itu apa? Jadi mentorship itu Siapa adalah yang ini Diulang lagi pertanyaannya. diulang ternyata. lagi pertanyaannya. kayak quiz ya? Jadi mentorship itu apa? Mungkin kalau buat aku mentorship itu ya betul judulnya sih, judul podcast kita bukan sekedar bimbingan, tapi ya sudah seperti a little bit less than sisterhood atau brotherhood atau family relationship, ya jadi sahabat juga, jadi guru juga, jadi panutan juga, jadi tempat curhat juga kalau menemukan mentor yang tepat. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau menurut aku mentorship itu lebih dalam maknanya dari sekedar pengajar ya. Karena mentor itu ada makna coaching di dalamnya gitu. Jadi kalau kita mengambil analogi gym misalnya, nah biasanya personal trainer itu ngapain sih? Dia nggak akan ngejelasin lagi kan the science behind some movements contohnya. Ya. Maybe they will explain a little bit, tapi that's not the point.
Jadi Ya. kita nggak akan diuji. Coba jelasin Ya, squat ya, itu ya, ya, fungsinya benar. adalah bla bla bla. Kita nggak akan diuji, nggak ada ujiannya bagian itu, nggak penting juga gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan gerakan-gerakan tertentu untuk melatih otot-otot tertentu gitu kan. Dan Nah, yang penting kelihatan hasilnya kan. betul, yang penting kelihatan hasilnya, dan hasilnya itu adalah em, hasil dari proses yang dilakukan, mulai dari awal yang tadinya kita nggak tahu, terus kita lakukan dan diperbaiki, dan akhirnya sampai kita tahu bagaimana untuk melakukan satu kegiatan atau gerakan yang benar. Dan oke, sekarang udah tahu nih. Sekarang soal motivasinya, gimana supaya kita tetap lanjut gitu. Karena pada saat kita memulai dan itu apalagi kebiasaan yang baru, pasti kita akan mikir, aduh capek deh, aduh males gitu kan. Nah, Iya. tapi kalau ada mentorship, jadinya ada yang nyemangatin. Ada accountability juga Yes, kan accountability. Jadi Kayak- akan berlanjut. So it's more sustainable. Ya kan, sampai kita mencapai hasil yang dibutuhkan. Dan menurut aku mentorship itu ya pada dasarnya itu gitu. It's not about explaining things to you. It's not about asking you if you understand, but actually to observe if you can do it properly. To observe if you have improved from one level to another. Terus goalnya apa nih? Misalnya goalnya untuk bisa bahasa Inggris contohnya, because I teach English, right? So that's an easy example lah gitu. Goalnya dalam 6 bulan yang tadinya nggak bisa ngomong my name is Eunice itu udah belepotan banget, tapi jadi bisa setidaknya memperkenalkan diri dengan lancar, terus bisa bahas tentang kegiatan sehari-hari gitu dalam 3 bulan, 6 bulan gitu. Nah, itu kan goalnya. Dan mentorship itu adalah membantu siapa yang sedang kita bimbing untuk bisa mencapai itu bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada bareng. Menurut aku sih mentorship is supposed to be like that ya. Jadi nggak juga harus yang dimonitorin selalu gitu. Justru harus ada independence juga di situ. Dimana setelah dimotivasi dan diinspirasi, si orang yang kita mentorin ini akan punya kesadaran bahwa I do this for me. It's not for my mentor. Iya, bukan untuk sekedar ngelapor checklist bahwa hari ini saya udah melakukan ini. Bagus kalau ada yang berinisiatif ya. Kayak, Kak, kemarin aku gini. I just wanna let you know kemarin gini. Tapi bukan itu intinya. Bukan itu gitu. Jadi mentorship itu lebih ke memotivasi bareng-bareng dan istilahnya membimbing si orang yang kita mentorin ini sampai berhasil mencapai apa yang dia inginkan. That's or maybe mentorship for even me. beyond. Yeah, beyond that. After celebrating that success together, terus next stepnya apa gitu, bahkan mereka bisa aja jadi lifelong friends. Yes, definitely. Although I wonder seberapa not realistic, tetapi seberapa banyak sih that actually happens in real life gitu. Karena I don't know, mungkin kalau di academics mungkin iya kali ya. But if you're talking about mentorship, like it doesn't really only happen in an academic capacity kan. Artinya bukan cuman sekedar ya kalau kita lagi belajar, of course you have teachers gitu. And kalau konteksnya sekolah, then you get to see them almost every day. Gitu kan. Jadi mereka juga sort of bisa nge-track kita tuh orangnya seperti apa. They can see our growth atau apa segala macam. But if the case is in professional environment misalnya, when you're working, how often would that actually come into effect gitu loh kalau orang-orang ini, karena udah beda kan fokusnya. Like if you're in a professional environment, fokusnya udah jadi kayak ke arah performance pekerjaan gitu loh. Dan kalau udah seperti itu biasanya it's a dog eat man, man eat dog kind of world gitu kan, yang kayak ya oke, yang penting hasil gua bener, jangan sampai lu screw up gitu. Makanya akhirnya jadi kayak how does this thing, because personally I've never felt like I've had any mentor gitu. Kalau atasan ada, gitu. Atasan, supervisor, boss gitu ada. Everyone has that at some point in their lives kan. But I guess differentiate apakah si atasan atau bos ini dia memang benar mentor atau enggak, it depends on their attitude ke kita juga gitu. Dia mau ngayomin nggak istilahnya, iya kan? I've never had one yang seperti itu. Sih ya oke, I had one, tapi yang lain I don't know about you guys, tapi what do you think? I have
a very um, good example of that kind of mentor. Mungkin aku boleh cerita sedikit. I joined a project before, and that was the first time that I had a manager that I saw as a mentor. Itu benar-benar merasa, wah, atasan tuh bisa sampai sebaik ini ya gitu. And then I can feel that uh, he really wants us the team members to succeed gitu. Jadi ada kondisi di mana I lost my temper. I was very young at that time, like maybe 25 or 26. I lost my temper in a meeting. I know that it was not appropriate, tapi I lost my temper also to defend my team kan waktu itu gitu. Jadi pada saat itu the other team kayak agak attacking gitu loh, nyerang gitu. Dan aku merasa kayak kok kayak gini sih? Ini tim kita nggak seharusnya disalahin nih gitu kan. Jadi kayak I lost my temper, terus kayak aku langsung attack balik gitulah. Nah jadi akhirnya pas udah lewat, aku merasa aduh ini pasti kena marah nih abis ini gitu kan, karena kan kita di depan klien kan, I was not supposed to do that gitu kan. Tapi yang terjadi adalah malah manajer aku ngomong ke manajer tim lain itu bahwa the other person was not appropriate, sehingga membuat kita tuh jadi kayak gitu kan. Dan aku merasa dibela di situ, meskipun I know that I was not supposed to do that, but I know that I was not at the wrong untuk attack balik gitu kan. Nah, abis itu waktu itu ada CEO juga datang pada saat itu kan. Heavyweight ya. Wow. Iya, terus Heavyweight I ya. was like, oh my god, like I showed this kind of attitude in front of my manager, my CEO, and then I was like, oh my god, I'm gonna be scolded gitu. I was ready for that gitu kan. Tapi ternyata waktu itu, karena ada CEO kita lagi datang, kita pergi makan kan akhirnya. He came to me, like kita makan satu meja tuh panjang gitu. I was sitting here, dia duduk di situ sama CEO. He came to me and asked me like, "Are you okay? Is everything okay? I'm sorry that happened." I was like, "What? Yes, I am okay." Gitu kan? I'm trying to pick my jaw off from the floor. Iya, terus dia yang kayak, "How's everything? How are you feeling? Are you okay?" I'm like, "Yes, I'm okay." Terus dia kasih tahu what he did was talk to the manager of the other team, and he also talked to the director of the client company, and he actually asked that other person to be removed from the project. Wow. Otherwise, we're not going to continue the project. I was like, what? Okay. To me, that was a very very good example of a mentor. Jadi kita kerjanya juga nggak merasa bahwa nggak ogah-ogahan gitu loh kerjanya. Jadi merasa bahwa whatever he says, whatever he said for us to do, we're gonna do it 100% gitu. Jadi we're gonna give our best karena he also takes care of us gitu. So for me that is like a very good example of great mentor for me. That ada rasa percaya ke beliau, Yeah. karena kalian juga sudah merasa beliau percaya sama kalian. Betul. That reciprocal trust Iya. thing Jadi itu yang bener-bener kuncinya. contoh mentorship dalam pekerjaan yang benar-benar aku hargai sih, dan aku ambil pengalaman itu jadi contoh benchmark buat aku untuk sekarang aku punya tim sendiri. That is what I do, like what is it that I can help my team, Ya, because in return they're gonna help me. ya, I believe that. Aku pun begitu. Ya, I mean people can always be replaced sebenarnya. Yeah. Ya. Tapi finding good people itu yang sulit memang. Ya, minimal pun misalnya aku dalam kapasitas yang sama gitu, aku punya tim and I've been managing, I lost count how many teams. Satu hal yang aku selalu pengen adalah aku pengen mereka lihat bahwa aku ngehargain usaha mereka. Yeah. Mau bener mau salah, kalau kalian berusaha aku hargai. Kalau memang kalian merasa ada yang kurang, come to me. Yes. I'll help you fix it, Yes. supaya kalian juga bisa belajar, and then ilmunya kalian bisa terapin Yeah. sendiri. Perkara nanti ini anak sudah tidak di timku lagi, I'm pretty sure dia akan bawa apapun yang dia pelajari itu untuk kehidupan selanjutnya. Betul. Yeah, well, I've never had one of those. So. Never had one of those.
I've had yang ya oke mungkin I don't know if dia segitunya, tapi kan si partner aku yang sekarang yang kamu kan tahu, ya dia juga he used to be my boss gitu. Which was funny karena waktu itu aku masuk ke company itu juga bukan karena dia, tetapi dia yang akhirnya narik. Gitu. Because I don't know why, tapi I have a feeling karena dia nggak bisa bahasa Inggris, that's why he pulled me up. Okay. But then yeah, I did not know that. Oke. yeah. Baiklah. Karena harusnya look, I applied to be a graphic designer waktu itu di situ, tapi ujung-ujungnya I became an account executive, kan jauh kan gitu. And CV yang aku kirim juga CV-nya seorang designer, bukan CV seorang account. So yes, ya gitu. But then he was kind enough to well, I wouldn't say guide, but share his knowledge with me. Yeah. In a way yang supaya I get it. Poinnya adalah supaya whatever I'm doing is not gonna screw up his job, which is the whole point kan. Tapi I still appreciate him wanting to share some things gitu. Karena otherwise most of the time I kind of believe orang tuh dibiarin lepas sendiri, suruh belajar sendiri aja kalau masuk di kantor. At least based from what I hear gitu ya. Beberapa anak-anak kolega waktu itu yang sudah pernah kerja di tempat lain, they normally say that gitu. Ya gue masuk di sana dulu nggak pernah dikasih tahu apa-apa, ujung-ujung langsung kerja aja gitu. It's like herding cats kan jadinya. Kesian kan sebenarnya herding cats, gimana sih? Itu kayak ada anak disuruh berenang langsung dicemplungin di bagian yang dalam, nggak dikasih tangki oksigen. Kan nggak mungkin. I have an experience of that. I remember my third job, I think. Itu masuk hari pertama kerja langsung dikasih, aku kerja di bank by the way. Jadi begitu hari pertama kerja itu credit proposals itu segini kertas semuanya. Terus masuk hari pertama dibilang we need you to write a credit proposal. I was like, what? I've never done that before. Terus pas lagi interview udah aku bilang juga, I'm not gonna be in marketing, I don't know how to do this stuff, I can learn, but if you expect me to know how to do this already, I cannot. Jadi dari awal tuh aku udah secara transparan kasih tahu skill apa yang aku bisa dan aku nggak bisa, gitu kan. To me, it should be fair because then if you want me to do something, you tell me how I should do it, I'm gonna do it, gitu kan. Nah terus kayak begitu hari pertama, ini credit proposal kerjain. What? Terus dia bilang, lihat aja contoh yang lalu-lalu gitu. Terus I was like, okay, I spent 1 week to do that, okay? It was not like a full-on credit proposal, tapi cuman kayak ad hoc aja, satu halaman gitu. But I didn't know how to do it, I didn't know anything about that, I didn't know how to get the information. Udah, tapi satu komputer tuh aku ubek sampai 1 minggu baru keluar hasilnya, right? Setelah udah makin lama makin bisa, ternyata it's a work of 3 hours. Sampai I spent 1 week gitu loh. Nah di situ aku merasa sebenarnya bagus nggak sih kita dicemplungin gitu, nggak diajarin, kita cari caranya sendiri. In a way, to me, I'm actually split. Like ada baiknya ada enggaknya. Baiknya adalah jadi nyari tahu sendiri kan. Jadi belajar sendiri istilahnya. Tapi di sisi lain adalah kan sebenarnya kerjaan yang harusnya 3 jam kelar lo jadinya 1 minggu dong. Gitu. Efisiensinya di mana gitu loh. Kenapa enggak lo kasih tahu gua, oh ini contohnya. Oke. Terus ini kita dapetnya dari I take my own notes and then I do it myself gitu loh. Mungkin yang tadinya 1 minggu, mungkin 1 harian, 8 hours, I do it karena masih pertama, and then you review it and then let me know, okay, dan dari situ. Jadi kayak learning prosesnya kan jadi lebih cepet gitu loh, menurut aku, gitu ya. So I don't know, what do you guys think about that part? I think it depends on the person, the mentee. Kalau if that is the case ya, I don't think it's a mentor mentee kind of thing just yet. Tapi I feel like it depends on the person gitu, karena nggak semua orang. Oke, kita bisa argue bahwa this is what you should do, but we can't expect semua orang untuk punya attitude yang sama gitu, langsung begitu dicemplungin terus dia langsung punya inisiatif atau punya idea untuk langsung Nggak nyari semua orang atau bisa apa begitu. gitu. So that's the difficult part kan sebenarnya.
ya it depends on the person sebenarnya. Hmm. I feel like Ya. I feel like dicemplungin sih nggak apa-apa, but if after a few days you gotta check up on the Ya, guy or the girl gitu benar. kan. Nggak mungkin terus ditinggal begitu aja and then 1 minggu. No, you gotta check up on Iya. them. Iya, banyak faktor if-nya, banyak syaratnya. Satu, menurut aku si yang memberi tugas juga harus tahu anak ini seperti apa. Iya. Bisa nggak dia modelan yang dicemplungin langsung berenang. Hmm. Kedua, tipe tugas yang diserahkan ke anak baru ini. Kalau misalnya kredit proposalnya dibutuhkan dalam waktu 1 kali 24 jam kan mati semua. Iya. Berarti Jadi I'm gonna miss my deadline iya, gitu kan. and you're gonna screw up the whole Iya. office if I'm not. set up for failure Iya jadinya. kan? Jadi kan ya itu sense of apa ya? Ini mungkin bisa langsung nyebrang juga nih ke topik kedua, gimana sih cara mencari atau menjadi mentor dan mentee yang tepat. Menurutku ya harus saling kenal. Harus ada empati some sort of way bahwa dan itu berlangsung dua arah gitu. Kayak tadi aku bilang, misalnya sih manajer kamu yang tadi di bank itu at least dia tahu oh emang anak ini bisa nih gue cemplungin. Oke, fine. Bang, nggak harus spoken, tapi kalau memang yakin bahwa oke, she's okay kalau gue cemplungin dan gue nggak kasih apa-apa. Tapi kan tidak semua orang begitu ya. Iya. Tidak bisa disamaratakan gitu. There needs to be a degree of nanya, minimal berusaha mencari tahu ini anak modelan yang bisa gue apain sih. Iya. Karena kalau enggak you're jeopardizing the entire company. Yeah, exactly. Makanya habis hari pertama itu aku ingat banget udah jam 5-an gitu, terus aku permisi pulang, dia bilang besok datang kan. I was like, ya dong, kayak pertanyaan apa itu kan. And then I found out later that day ternyata aku masuk itu ngegantiin satu orang yang masuk 5 hari terus mangkir karena nggak tahan kerja di situ. See, case in point. Iya. They Terus gave up. They gave up because they felt lost. They felt like, okay, I'm a failure. I cannot do this. This is too much of a pressure for me. I'm gonna leave. Gitu kan. Iya kan? Jadinya gitu kayak, then I was like, oh ternyata, oh now I understand why the question on the first day itu gitu loh. Besok masuk kan. I was like, ya dong ini kan hari pertama baru hari pertama besok masuk dong. Itu resilience ya kak ya? But it's a valid question. It's a valid question. It's one way sebenarnya untuk nyari yang cocok kan sebenarnya. Iya, betul. Cemplungin aja dulu, lihat dia ngapung apa enggak gitu. Kalau dia ternyata nggak ngapung ya udah too bad. Atau kalau ternyata dia yang butuh dibimbing ya udah sini gitu. Semoga ya. Kalau ternyata semuanya dibiarin ngapung ya there's something wrong with the onboarding process. A good mentor would do that. Like, okay, I'm gonna try this. Oh, nggak bisa nih ternyata. Oke, dikasih satu clue. Iya. Baru dilanjutin lagi. Iya, gitu harus kan. ada leeway. Oke, harus ada flexibility dan adaptability. Oke, nih anak nggak bisa dengan perlakuan A, coba kita B, coba C, coba D. I guess this applies kalau misalnya untuk dari sisi mentornya ya. Mentornya tuh harus, how should I say this? Harus punya attitude yang benar dulu bahwa they need to be able to see that employees are to be treated as humans. Ya. Yes, that's true. Gitu. Karena if you treat them as commodities yang istilahnya ya nggak cocok ganti, ya berarti kan itu istilahnya terima jadi aja. They're never gonna be willing to. Then if that's the case, you should not hire an employee. You should hire an outsource. Lah iya Of makanya. whatever. Karena kamu udah expect dia bisa ngelakuin sesuatu 100% correct, right? That means you admit in that way, you admit that you cannot do whatever that person can do. That's why you outsource. And number 2, you cannot or do not want to teach si anak baru ini sampai bisa. Kan bisa aja begitu. Ada orang yang pokoknya gue mau terima jadi langsung kerja. Ajarin dulu pak, nggak mau. Either nggak mau, nggak punya waktu atau nggak bisa. Kan pilihannya itu. Jadi itu mungkin ya teman-teman tanda-tanda kalau cari mentor jangan yang seperti itu ya. itu red flag mentor itu loh. Itu ada loh di SDB. Ya, Mentoring. Ada. Mentoring tuh mesti kita nggak bisa ujuk-ujuk masuk kantor cari mentor. Kalau dapat mentor syukur. But as a mentee, you cannot just go in terus habis itu langsung cari. Pasti kan have to know orangnya kayak apa dulu. Cocok nggak kita ngobrol Mau sama nggak dia? Mau nggak dia? Like the willingness kan
mesti ada dulu kan. Kalau dia Dan nggak nggak willing, harus atasan langsung sebenarnya. Enggak. nggak Kita harus bisa atasan. juga dari senior, bisa Iya. juga lompat ke atas gitu. Kalau misalnya menurut aku ya, kalau if I have the chance to talk to my CEO and I can learn more from my CEO, why not? Iya, Gitu kan, why nggak not? harus ke manager dulu. Bahkan bisa juga mungkin temen yang satu level tapi dia mungkin kayak setahun atau 2 tahun pengalaman lebih dari kita juga bisa. Dan kadang-kadang lucunya yang lebih bisa ngajarin kita itu adalah yang belum Memang, terlalu jauh ininya dari kita untuk Yes. keseharian ya terutama. karena kalau udah kejauhan, gapnya kan jadi susah kan. Jadi mungkin Ya, si yang udah kejauhan itu dia udah lupa nih pada saat dia di entry level tuh dia kayak gimana. dari sisi teknis terutama. Kalau dari sisi wisdom sih I believe harusnya ya semakin lama seseorang di posisi atau di pekerjaan atau di industri itu harusnya banyak knowledge yang tips and yang the things that you don't find in books, the things that you don't find on a website, yang cerita-cerita pengalaman itu tuh yang biasanya seru tuh. Ya, I just keep thinking about ada nggak yang dulu kayak gitu. Or maybe you were to someone Hmm. tanpa kamu sadari. But that's a good point. Kayak do people really ask boleh nggak lo jadi mentor gue? Gitu. Kayaknya No. bisa iya bisa enggak, kayak nggak sengaja sih. Yes and no ya. I've never had anyone say or ask gitu, Iya, or heard people ask gitu. iya. It's not a thing, at least here, ya, at least Iya. not a thing. It's not a formal kayak yes I'm your mentor, you're gonna be Iya, my iya. itu. It kind of just happens naturally, I think. Iya. The true mentorship ya. Kita nggak ngomongin misalnya ada program pelatihan apa Ya, terus itu beda lagi ya. dijodoh-jodohin. No, that's Ini just kita a- nggak ngomongin bootcamp sort of mentor ya. Yeah. Ini ya hackathon Kayak whatever. That's People that's that not you talking look about. up to, that you want to learn from their life experiences, kind of mentor. Ya. kan? Ya. Ya. Mhm. Jadi mikir. Iya, kalau kayak gini biasanya kita suka pause gitu, diam sedikit tuh mikir gitu. Because you know you learn a lot not only from life, from these kinds of discussions juga. Like you get new perspectives juga gitu akhirnya. And that's exactly what mentorship is all about. Gitu. Yeah. Like you gain knowledge or skills dari ngobrol sama dia. They don't really need to show you anything sebenarnya kan. I have a question then. So I know that you guys also teach, right? Have you ever developed a connection with your student di mana mereka tuh ada pencapaian apa, mereka kan ngasih tahu, dan mungkin kalau tergantung topiknya juga ya. Kalau untuk aku pribadi, maybe you can reflect this to your own teaching and also students. Kalau aku pribadi, padahal aku ngajarnya bahasa Inggris kan. Tapi ada murid yang pada saat di kelas itu cuman pertanyaannya adalah how are you doing? Terus mungkin karena banyak banget pikirannya, pas dia jawab nangis. Oh, ada ke-trigger sesuatu Iya, tuh kayaknya. kayak I'm so tired, I'm so overwhelmed, like a lot of things happening right now. And then I was like, okay, recordingnya matiin dulu biar ini nggak di-record. Because this is like personal, and then the whole 1 hour it was just her talking about her life situation gitu loh, but all in English. Oh, Yes. okay. And this is a student who is still learning English, and then I was like, I think I've made it to being a teacher gitu loh. That to me that was an achievement gitu loh. Pada saat murid itu nggak berasa pada saat mereka ngobrol itu tentang kehidupan mereka dalam bahasa Inggris, dalam konteks sedang belajar bahasa Inggris gitu. They forget that this is a class, but they're actually doing it. To me that's like a huge achievement gitu. So to me it's like, kok bisa ya ngajar bahasa Inggris tapi in a way mempengaruhi hidup mereka sehingga mereka mau cerita gitu. Yeah. So, do you think in your experience of teaching, you also somehow become their mentor in life as well? Ada beberapa contoh Anak balat kamu, Pak. anak jazz aku. Iya, aku kan ngajar di Namarina, ngajar jazz tuh udah 2006-ish, if not later.
itu I lost count how many times either mereka nge-tag aku di Twitter, dulu zaman Twitter ya guys. Sekarang udah Sekarang nggak, X sekarang udah namanya. X. They tag me on Instagram, or ada bahkan anak-anak ini sahabatan dari kecil sempet aku marahin at 1 year karena mereka sebenarnya bagus tapi jarang masuk. Teman-temannya aku enter ujian, mereka berdua enggak. They come to me separately, Miss, kenapa kami enggak ujian? Kan kami bagus. Ya, kamu bagus. Tapi tabiatmu di kelas tidak mencerminkan kalau kamu bagus. Kalau kamu mau ujian, you show me, you come to class, you improve, nanti I'll see, we'll see. Udah, singkat cerita, ujian, lulus, tahun depannya ujian next level lagi, lulus lagi dengan aman. Mereka sempat diminta jadi tokoh dan segala macam, and then they went their separate ways karena yang satu kuliah, yang satu apa kemana, udah berhenti nih. A few I think a year or two after, aku udah nggak ngajar kelas itu, mereka datang. Terus kata resepsionisnya, Miss, dicariin siapa si ini dan si ini. Terus ada surat, surat. They wrote me a letter loh, Miss Danti, kangen banget diajarin Miss Danti, thank you ya Miss for everything. Aku merinding. I'm having goosebumps. That's the impact. I'm like, Miss, aku kangen diajarin Miss Danti lagi, bla 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 bla. Like, oh. Yeah. So I'm just teaching them dance, Exactly. technically, But you're educating them though. yes, A betul. lot of people, banyak guru yang merasa bahwa supaya disukai oleh muridnya itu harus very lenient. No. There you go. And ada banget gitu. Kalau aku tuh bisa dibilang kadang-kadang bisa galak juga sih di kelas gitu. Meskipun my default will be like, oh hi, how are you, like that. Tapi kalau misalnya aku udah lihat udah gimana ya, mulai self doubt, terus kayak aku nggak bisa, susah banget nih. No, you can do this, you actually have progress already. Terus aku jadinya kayak agak sedikit marah gitu. Jadi kayak kalau didengar sama orang lain tuh kok marah-marah sih sama murid lo? No, I'm not scolding them, but I'm emphasizing to them that they can actually do it and they have the progress already, they just don't see it gitu kan. Nah terus pada saat ngajar anak-anak remaja contohnya, terus mereka kan ya all my teaching life I've been dealing with teenagers, so right? yeah, I feel you. So jadi ada masa-masanya mereka tuh iseng, jahil gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka nggak dilurusin, mereka kan merasa bahwa okay, that's how it's supposed to be. Iya, betul. Dan nggak dilurusin kan gitu. Jadi aku pernah ada ngajar satu kelas di semester berikutnya guru lain gitu kan. And then I think this teacher wanted to be liked by the students gitu kan. Terus ada satu kali guru ini nggak bisa hadir, aku yang masuk. Same group of people, of students. Pas aku masuk, kok there's no respect at all to the teaching, to the lesson. Pada saat kelas bisa makan snack, terus kayak ngobrol dan lain sebagainya. Although they ask for permission, Miss boleh sambil snack gak? I'm like, if you can follow the lesson and you can practice, why not? No problem at all. Tapi pada saat aku menjelaskan dan kayak mau ngasih mereka practice in the class, kok jadinya ngomong bahasa yang bukan bahasa yang sedang dipelajari, yang mana udah jadi kesepakatan bahwa in the class you have to always use English gitu. Terus they made fun of their school teachers, saling cerita gosip di dalam kelas. I was like, terus kayak di depan kayak dikacangin gitu kan. Terus aku I put down my markers, I just sit down. Terus aku nontonin mereka ngobrol gitu kan. Gak ada yang perhatiin sampai mereka mungkin ada yang ngeh ya, kok gak ada suara lagi di depan tuh. Terus diem, terus mereka semua bingung kan. Then I told them like, I'm so disappointed with you guys. You were not like this 6 months ago when I was teaching you. What happened? Gitu kan. Terus kayak the vibe was super awkward di hari itu. Imagine. Terus kayak mereka berasa kena marah gitu kan. Tapi at the end of the time, they wanted me to teach them. Gitu. Jadi kayak from that moment I realized that guru yang disukai itu bukan berarti guru yang quote unquote lembek gitu loh. Tapi yang bisa mendidik mereka juga. I agree. I mean, ini kan I do this every year. Nah, Marina kan setiap tahun ada pementasan. Dan selalu paling nggak 3-4 bulan sebelumnya tuh udah mulai
ngajarin tarian apa segala macam. Hampir selalu sebulan atau kurang sebelum pentas aku bilang sama anak-anak, oke, ini titiknya saya bukan lagi guru kamu, Hmm. saya koreografer kamu. Hmm. I'm not gonna treat you as students anymore, I'm gonna treat you as professional dancers. Kalau kalian sudah komit mau ikut pertunjukan, lakukan apa yang perlu dilakukan. Datang latihan. Kalau ketinggalan, kalau nggak bisa hadir, bilang sama saya. Kalau ketinggalan tariannya, tanya sama temennya. Belajar mandiri di luar kelas. Saya nggak bisa hadir di setiap di kehidupan kalian di luar kelas ini. Kalian cuma punya satu setengah jam seminggu sama saya. Latihan gabungan, tanya. Saya mesti ada di mana, jam berapa, pakai baju apa. Mandiri. Galak gue. Yeah. Kalau kalian nggak kuat, kalian belum siap jadi penari. I'm sorry. Betul. Yeah, I had more or less the same experience waktu diminta tolong ngelatih anak-anak umur apa ya anaknya Tagor tuh ya, SD kelas 5-6. Yeah. SD kelas 5-6 ya, I think 11, 12. Which is even worse. That's not teenagers anymore, like very early kids kan. Kids tuh kalau udah, especially kalau konteksnya football gitu ya, main bola gitu, nggak bisa diam. Kayak begitu masuk lapangan tuh bawaannya udah mau tendang-tendangan aja gitu kan. Although as a warm up it's fine, tapi kan nggak terus langsung begitu. And I remember there was this one point waktu itu they were so in it banget gitu ya. Mungkin juga kan capek habis sekolah terus mereka pengennya fun aja, apalah segala macam. Dan I tried to, how should I put this, to give order istilahnya lah, to make it orderly gitu. Nggak ada yang dengerin. Ada satu grup mungkin bangsa 3 atau 4 anak tuh dia yang nggak dengerin gitu. So, ya akhirnya mau nggak mau, I don't like to shout. Honestly, I really don't like to shout. I like just talking it out like people gitu kan, lebih enak gitu. Yeah, this is for the first time in my life I really had to like shout. I said, kalian berempat duduk, you're off the training, bilang gitu. Ya mereka kayak, kok kenapa gini-gini apa segala macam. No, kalian duduk, kalian tidak menghormati saya, kalian tidak menghormati teman-teman kalian yang lain yang mau latihan, kalian duduk, kalian nggak boleh latihan. Ngadu sama ibunya. Ada ibunya soalnya, ada orang tua murid nih di situ. Kalau udah ngadu kan udah panjang nih kan sama anak-anak. Kenapa aku kayak gini? Bu, gini. Oh ya udah. I'm sorry, but it is what it is kan. Yeah. Gitu. At the midway point, setelah sekitar sejam gitu, training about 1.5 hours. Mereka minta maaf sendiri. Yeah. Gitu. Mereka minta maaf sendiri, terus kamu kalau mau minta maaf jangan sama saya. Terus sama siapa? Aku sama teman-teman kamu yang hilang 15 menit tadi waktu trainingnya. That's what I told them. Itu sih ya, mereka minta maaf gitu. Ya udah oke. Tapi kamu masih nggak boleh training hari ini, kamu training besok. Yeah. Nggak hanya karena kamu minta maaf and then you get your way. Nggak. Betul. There is still something that you need to Consequences. finish. Yes. Maaf tinggal maaf, tapi there's the consequence. You still have to go through it. Yeah. It's not easy to be a mentor. No. No. At one point kita kan juga human beings ya, we have Yes, feelings true. gitu. Sometimes we feel sorry for them kan, kayak duh nih anak pengen gue bantuin sebenarnya, tapi masa gue kerasin apa. You know, if you're a nice guy, nice girl, nice person, Kayak pengen tak tulangi tapi ntar manja. Jauhnya. but there's nothing worse than orang yang ngelunjak. Put it that way. Iya, There's nothing worse. itu juga. Dan ya, I would consider my teaching style sebetulnya keras dan ngedrill basic banget kayaknya, kebetulan karena kelasnya beginner kan. Aku lebih kesian kalau mereka basicnya belum nguasain, mereka naik level terus mereka kedadapan nggak bisa melakukan teknik yang tinggi. Dan kalau udah keras, aku keras. Tapi ya itu lucunya, mereka yang udah di level-level tinggi yang dulunya murid aku, dan kadang-kadang aku mesti gantiin guru mereka ngajar. Miss, kapan gantiin lagi? Like, kenapa? Aku kangen sama Miss Danti. I'm like, oh oke. Dulu kamu tak marah-marahin loh. Ya nggak apa-apa Miss, tapi jadi bagus. Oke, baik. So I think they understand the difference between you when you are in the classroom as the person who is in charge versus when you are outside of the class and you can actually be their friends and then
might share some things with you as well, dan itu mungkin kedekatan itu yang bikin mereka jadi kangen gitu. Jadi bukan soal galaknya. Makanya menurut aku salah banget kalau ada yang berpikiran bahwa jadi guru itu tidak boleh galak tapi kebablasan gitu loh. Everything in moderation, Yeah, everything in moderation. including moderation. I would also argue bahwa untuk yang pada mentee atau calon mentee atau seseorang yang kepengen di mentoring, dan ini juga nggak cuman di konteks education atau Yeah. profesional juga termasuk gitu. Waktu aku ngantor dulu, I used to be in marketing. Terus waktu aku ngantor dulu, I was this, what was my title before? I kind of forgot. A chief strategic officer. So yeah, I have. Oh, jangan lupa gimana aku. Makanya it's buat aku like titles are such an inconsequential thing. I don't really care too much about it. Jadi, but I have people. And berhubung waktu itu kantornya juga startup, jadi all these people are new gitu kan. And my partners used to tell me, ya itu lu kan punya anak-anak lo ajarin lah gini apa segala macam gitu. But I feel like merekanya sendiri juga nggak show eagerness. True. Gitu. It gets very difficult when they Yes. don't show eagerness True. gitu kan. I don't want to go down there ke meja mereka, deketin mereka, get in their face, terus bilang kamu mesti belajar ini. Enggak. Gitu. I would much rather, okay, kamu kan sudah di-hire di sini, you have your own job description, you have things you need to do, gitu kan, you have obligations. Ya, kalau misalnya kamu bingung, kamu stump atau apa, you come to me, and then you ask me what I can learn from you, istilahnya gitu kan. Aku ngomong begitu sama mereka di hari pertama, semuanya. Kamu kalau ada masalah sama saya, kamu ngomong di depan saya langsung, saya promise saya tidak akan marah sama kamu selama kamu jujur. Yeah. And I still don't understand why nobody came. Gitu. Sampai ke titik yang dimana partner aku ngomong, kok itu anak-anak kamu gak kamu ajarin sih? Gitu. I already told them if they need help, come to me. Karena kalau enggak, I will assume everything is fine. Yeah. And I don't know apakah this has something to do dengan the unwillingness of people, at least in this country. I think it has something Untuk- to do with the learning style that is kind of normalized at school. Biasa dikasih dan nggak biasa untuk nanya, dan orang yang lebih proaktif untuk nanya itu biasanya dibenci sama satu kelas karena Ya, bikin kelas jadi makin panjang dibenci. gitu. Ya, udah tuh jangan nanya lagi, panjang nih. Ya. That was ya, me. ya. Iya. Mungkin di situnya kali ya, kayak mungkin juga mereka nggak tahu what should I ask gitu loh. Itu yang kadang-kadang aku tantangin ke anak-anak. Habis ngajarin satu sequence nih. Siapa yang bingung? Siapa yang mau nanya? Siapa yang bingung mau nanya apa? Ya, biasanya gitu. Jadi Iya, iya, kadang-kadang karena ada kapasitas yang perlu dibentuk untuk mengetahui what should I ask. Yes. Itu juga kadang-kadang karena nggak dilatih juga kayaknya, tidak dibiasakan untuk bertanya, atau mungkin ada yang pertanyaannya dibilang atau dianggap remeh. Ada kan kadang-kadang. Tapi itu- gitu doang itu- bertanya. Prevalent banget loh. Kesian loh. Prevalent banget di sini. I'm like even ke level mahasiswa waktu aku masih ngajar di ISIP. Ya, oke, I get it. It's not a such a reputable campus gitu ya, yang bukan UPH gitu kan. Kalau UPH oke lah. Tapi like they're I know that this is probably not their first choice to go to. But still, come on, man. You're here. You paid for this, gitu. Or at least your parents paid for this. And orang-orangnya juga bukan orang-orang yang well off, affluent gitu loh. Orang-orang, ya I'm so not trying to offend anybody, tapi yang They work SS. hard to Yeah, be they work there. hard. They work hard to earn something. And still, like, I understand the topic that I'm teaching was not easy, gitu. And hence makanya I expect paling nggak ada kayak 1 atau 2 pertanyaan gitu. But I experienced the same thing. Ada yang mau nanya, complete and utter silence. Kayak, come on man, really? Gitu. Dan itu happens every single day for 6 months. Kayak,
Satu semester lah, Satu semester, nggak ada yang nanya. satu semester it keeps Repeating. every time we meet each other in class, selalu seperti ini. I had at some point considered, okay, you know what, mau bilang gini, kalau kalian emang tidak interested di sini, udahlah nggak usah ikut. I'll give you enough score to pass. You're wasting my time. But I didn't say that in the end. I just said, okay, you know what, you're wasting my time. That's all I said. Baru habis itu dia mulai agak, Dan itu kan levelnya mahasiswa ya, lebih stres lagi kamu kayaknya. Kalau aku mungkin karena ngadepin remaja gitu, mungkin mereka masih yang no, nggak tahu deh. the part Nggak is tahu that deh. the part is that I'm sad kalau udah ukuran mahasiswa aja masih begitu. Tapi it has a lot to do with how they were taught at school, and their family education as well. I feel Family like environment juga yes, ya. environment. Di Mereka kalau di lingkungannya. rumah itu kalau nanya itu sering di shut off nggak sama orang tuanya, sehingga Gitu. mereka merasa my opinions don't matter, my Why do questions I don't even matter, bother asking? gitu. Jadi kayak otaknya itu, so this is what I believe ya. Every child when they are born, they have this curiosity, but the adults when they start to ask a lot of questions that adults don't have the answers for, they are shut down, right? Jadinya si anak-anak ini merasa, oh, every time I do this, I'm shut down. Yeah. There's no point of me doing this anymore. Sehingga otak mereka itu jadinya terlatih untuk tidak bertanya, gitu. Yeah. Sehingga pada saat ditanya untuk, hey, do you have any question? They don't, karena mereka sudah tidak terbiasa untuk berpikir kritis, gitu. Menurut aku ada pengaruh di situnya ya, gitu. Dan pendidikan Indonesia, unfortunately, I'm not saying all, but mostly itu masih yang kayak gitu, masih yang istilahnya disuapin lah ya, untuk belajar sesuatu tuh masih menghafal, masih harus dikasih tahu sama gurunya juga, gitu. Sometimes I ask my student, okay, what is you are gonna have your exam next week, what are the material source, topiknya apa nih yang bakal diuji? I don't know. If you don't know, how can I know? How can I help you? If you don't know, who knows? Can you ask that person who knows so that I can help you? Gitu kan. Terus kayak, do you have any notes, notebook, books from school? Jadinya harus gitu. Jadi kayak meskipun pelajaran aku adalah pelajaran tambahan bahasa Inggris yang seharusnya tidak ada unsur pendidikannya, tapi mau nggak mau jadinya harus ada unsur pendidikannya, di mana ngajarin mereka bahwa you are the one who goes to school, you need to be responsible for this. It's not your mom's job to know what you are going to learn. It's not your guru les job untuk ngasih tahu, oke, kamu belajar ini, karena I don't go to school with you. Ya, mesti ada, mesti kayaknya menjadi biasa otaknya lebih cepat dari mulutnya. Hang on. She does this a lot. I know, I do this a lot. Ada untuk semua guru atau pendidik atau mentor yang dalam bidang apapun, kayaknya yang harus diinstil pertama di murid, di mentinya itu adalah self regulationnya itu. Bahwa menyadari bahwa ya guru dan mentor dan apapun itu hanya sekedar alat bantu. Yes. Alat in a personal meaning ya. Karena yang tetap harus berusaha adalah si anaknya sendiri. Betul. Kayak anak-anakku mau masuk panggung tuh aku bilang, begitu kalian masuk panggung, masuk ruang ujian, I can't help you. Yes. You're on your own. Yes. I did what I have to do. I gave you everything I can. Begitu kamu masuk panggung, I can't do anything. Tanggung jawabnya di mereka. I feel like this is a precursor to a PSA. This is a precursor to a PSA. Aku cuma mau bilang kayaknya, dan ini actually is very relatable for everyone who ever lived on this planet, untuk semua orang yang sudah pernah hidup di atas muka bumi ini dan yang akan hidup di atas muka bumi ini. Mentor pertama kita itu orang tua. Yes, definitely. So, yeah, I mean, if you are going to be a parent, Yes. please don't shut off every time anak itu nanya
sesuatu. Kalau kita emang nggak bisa jawab, kita mungkin bisa bilang sama mereka, ya I don't I have the actually answer. don't have the answer. Iya. Yeah. Yes, that's actually a good education for the children that tidak kamu tidak harus 100% tahu semua hal and nobody knows everything. Kamu PTSD ya? Yeah, I got PTSD. Kenapa? I got PTSD because my mom is a very, how should I put? There's a term for that. There's a tiger mom. Dan dia begitu apa ya, begitu. Bless her soul. Hi, Mami. First of all, she's a very good woman, but tiger moms, it's never easy, kan? And she's not partly actually. She's very driven in terms of my academic achievement sampai ke titik yang dimana benar-benar belajar tuh ditungguin Okay. gitu. And that was like wow, gitu kan? Dan setiap kali dia nanya sesuatu, and even the questions itu juga bukan sama sih. It's not about academic stuff atau apa. It's simple mundane stuff lah, kayak misalnya isi barang ini ada di mana atau gimana cara pakai ini atau whatever gitu. Aku kalau bilang aku bilang aku nggak tahu, dia akan jatuhnya kayak, kok kamu nggak tahu sih? Kan kamu harusnya tahu gitu. I thought you lived like 30 years ahead of me, longer gitu. Kok kenapa jadi I should be asking you. Like dikira gue Google kayak. Yeah. Like, yeah. So maybe this can be like message for people out there as well. Yeah. Watching this. Sebagai orang tua juga kita juga, well, if we have to like talk about this, pangkalnya tuh banyak ya. Maksudnya sebelum memutuskan untuk menjadi orang tua, we also need to know first like how will I respond if my children ask me these questions, gitu kan. And what are the things that my parents did probably back then that didn't do good to me, and I need to know not to repeat that to my children, Yeah. gitu kan. Karena bagaimanapun juga, whether or not you are happy with the quality of human resources in Indonesia right now, it's all the result of family education, school education, and environment. Semuanya Ya, itu setuju. berkesinambungan dan semuanya itu bersinergi kan untuk menghasilkan kualitas manusia yang seperti apa gitu. Meskipun kembali lagi ke individual masing-masing ya gitu. Ada orang yang mungkin lahir di keluarga yang tidak mendukung untuk segi akademis atau achievement and everything, tapi they Anaknya can stand driven. out. Bisa Ya. jadi. Anaknya driven, selalu Ya. pengen tahu. Betul. Nah, tapi bagaimanapun juga hati-hati karena ada andil besar di mana kita sebagai orang tua dan juga guru sebenarnya yang bisa membuat anak ini menjadi brilliant atau ya udah matiin dia Matiin punya dia, api ya. gitu loh. To me, whenever I think of that, I'm like, I know. I- Ya. do I want to have kids gitu? I Tanggung know. jawabnya berat banget Like gitu. first whole hand, human being. honestly first hand experience aku juga ada yang dimatiin itu ada. Hmm. Sempat. Like Yeah. I had like I've never imagined doing this gitu kan. I mean who imagined doing this? Cita-cita aku jadi Coach. what? Self-development Self development coach. nggak kepikiran. Apalagi zaman kita masih kecil kan there's no such thing as this gitu. This is not a real thing dulu. Ya apa sih cita-citanya anak kecil kalau nggak jadi pilot, jadi Arsitek, arsitek, polisi, jadi apa dokter. gitu. Ya. And yeah, That's I about mean, I mean kalau kita ngomongin cita-cita all these dreams and hopes gitu, ya ada yang dimatiin, nggak boleh jadi pilot. Kenapa? Takut kalau nanti pesawatnya jatuh gimana? Like such a simple notion or reasoning yang kayak buat kita kayak nggak masuk akal gitu. But she kept saying it got drilled into our heads kan. Padahal sebenarnya kalau dilihat statistik seberapa banyak sih Ya itu dia Exactly. makanya. kejadian gitu, dan kalau kejadian itu karena apa? Ya. Betul. Kan Betul. it's not daily thing. Karena kalau kita mau bilang bahaya, More- sleep, Ya. you can stop breathing. Yep. Just like that. So does that mean we should not sleep? Ya kan I nggak feel juga. I feel like I found a meme the other day that fits this. I've seen apa sih ada not news like it's a meme tapi like there's a burnt toilet. Burnt toilet? Ya. Toilet Jadi apparently toilet itu was struck by lightning.
inside the house. Uh-huh. So it's like you Yeah. can die Apes aja gitu. Yes. sitting in the bathroom. Yes, definitely. Gitu. Yeah. You could die My anywhere. mom is someone who always worries about almost everything. So that's why like when I say, oh, I'm gonna travel to this place like by myself, and it's like, are you sure? Can you do that? I'm like, yes. I can I'm a see it. full grown up right now, and then I have internet. I can search any information I need. I have friends there. If I am in danger, I know what to do. I think that's the important thing, right? A lot of people they just think, what if bad things happen, but they don't anticipate that. So you actually need to prepare for the worst, yes, but that doesn't mean that you should not do that, because there's risk in everything. So at one Yeah. point I told my mom, if you really worry about me dying right now, for whatever reason, something can fall from the ceiling and then we all die. Literally, Yeah. that could happen, right? And then people can also sleep and then die. Yeah. So that should not be the problem, right? So yeah, so that's a Again, we're digressing. Topiknya di sini mentorship. as usual. But as yeah. usual, but yeah, banyak yeah. banget topik yang bisa lanjut di situ sih. The touching point on your personal experience just now about your mom. I have an experience teaching a student. The parents wanted him to go abroad to study or something. Terus jadinya kayak ditungguin beneran belajarnya gitu kan. And then pada saat orang tuanya nggak ada di situ, he could talk to me like without any problem. Chatty Okay. banget, kayak bisa ngobrol bahasa Inggris terus nanya apa segala macam. Begitu orang tuanya balik, dia diem. Ooh, I can't imagine what kind of parents they have. Yes. Yeah. So Yeah. then at one point aku sampai harus ngomong ke orang tuanya, Pak, bisa nggak kalau kelas itu Bapak percayakan sama saya aja, saya akan ajarin baik-baik, saya akan usahakan supaya anaknya bisa lulus gitu. Tapi I'm sorry to say, pada saat Bapak ada di situ dia nggak ngomong. And this defeats the whole purpose of you signing up for my class. Iya. Gitu kan. And kalau hasilnya nggak baik, nanti aku juga, reputasi aku juga Iya. yang ini kan kena kan. Jadi makanya kayak that actually gives me the example of how counterproductive it is actually to be a parent that wants to watch each and every thing that your kids do. Ya, karena kadang-kadang anak-anak itu justru lebih berkembang saat mereka ngerasa I have nothing to lose. Betul, aman gitu kan. Nah, Iya. kenapa juga waktu anak-anak itu masih usia di mana mereka punya opini belum terbentuk, mereka berani nanya. Iya, karena Dan- mereka merasa it's okay to ask Yes, there's no anything. harm. Yeah. And it should be okay to ask anything saat kita masih kecil supaya kita pun terlatih untuk paling enggak tahu apa yang mau ditanya, tahu jawaban yang dicari itu apa, tahu bagaimana menyusun kata-kata Betul. supaya menjadi kalimatannya yang Yes. baik. Ya, dan ujungnya pada saat kita jadi dewasa, all this mentorship thing actually works. Yes. Yeah, that's the True, key. true. That's a nice way of bringing it full circle. That's a nice way to close. Ya benar juga. Oh my god, we've already for over an hour. Over an hour. Gak berasa ya kalau ngobrol-ngobrol gini. Yeah, yeah, always like that. Bisa 3 jam juga nggak bisa habis Emang, ngobrol. kita kalau diterusin Kita- bisa sampai besok Kita guys. But mestinya anyway. tahu nggak apa? You know what we need to do? We need to make a live event beneran yang kita ngobrol tuh. Ngobrol aja. Seminar, ya apalah, talk show, apalah whatever. Nah, itu tuh. Yang isinya ngobrol doang Heeh. gitu. Ya, oke. Discussion Discussion. event. Discussion non-stop. Baiklah, Education Lounge waktu itu. Ya. Iya. Nanti kita bikin lagi. siap deh. Oke, mungkin sekian dulu kali ya episode kali ini tentang mentorship. Enough, Sudah enough, 1 enough. jam lebih. Enough, Semoga enough, I'm hungry, enough. Mau take away udah ya habis udah ini. bener. Semoga teman-teman yang menonton atau mendengarkan yang sedang mencari cara untuk meningkatkan produktivitasnya mungkin mulai mempertimbangkan untuk mencari mentor, dan teman-teman yang sedang mencari seorang mentor sekarang sudah lebih punya gambaran apa dan seperti apa yang perlu dicari. Yunis atau Aldi ada tambahan atau sudah? I just would like to thank Eunice Yes, Oh, betul. Thank finally. you so much. Finally, you for having me. after Finally. after how many months? Setelah sekian pertama menjadi wacana,
Ntar kali ya kita kalau jadwalnya cocok nanti gini, kita. nanti next time mungkin kita yang ke Bali. Yes. yes. Kita di pantai ya. Jadi settingnya belakangnya nggak begini, gitu kan? Kita nggak pakai virtual background ya. Nggak bener-bener pakai, nggak langsung pakai. masuk Kan ya. enak kan di Bali Bengong, tengahnya Iya, sawah gitu kan. betul. Sedap. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak obrolan kami supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Mungkin ada Yunis lagi. Mhm. Atau kalau pengen dengerin lagi episode-episode yang lalu, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu bersama Kokona, ada di Spotify, ada di YouTube. Apa lagi biasanya? Oh iya, kalau mau di sharing, please do share karena this is going to be beneficial untuk banyak orang juga. What else? Dan kalau tahu ingin lebih banyak, kan kalau lidahnya mulai berliwat. Kalau ingin tahu lebih banyak Oh iya, soal Instagram. update, soal tips seputar kehidupan, seputar self discovery, kalau dari Kokona, silakan follow Instagram kami di @kokona.id dan jangan lupa kalau yang belum follow juga @bisalah.id. Betul? Bisa Indonesia. Salah gue, maaf. Sorry, Nggak saking apa-apa. ide-ide. Jadi di bisalah.indonesia ini Yes. ada tips kelas, tips cara belajar, ada kelas-kelas yang sedang berjalan, profil-profil gurunya Ini siapa. kalau boleh sekalian, ini kita lagi ada yang baru banget ini adalah belajar tentang skincare. Iya, terutama untuk cewek-cewek atau tapi cowok-cowok sekarang juga skincarean juga ya, Iya, ya kan? mulai. Heeh. Iya. Jadi kita belajar dari foundernya sendiri, dari produknya untuk belajar tentang kulit dan lain sebagainya dan banyak lagi. Oke. Jadi kalau ada komentar, ada saran atau mungkin butuh tempat Mau curhat, mau boleh. curhat, boleh. Bagaimana sih Kak mencari mentor yang tepat atau mentor gue kok kayak begini Jadi ya? kan aku mentimu gitu. Nah gitu, mau jadi Kirain, menti kita kirain boleh. pertanyaannya carikan aku jodoh gitu ya. Itu tema bulan lalu Kak, relationship udah lewat. Boleh, kalau ada yang mau curhat, mau apapun, boleh di email ke admin@kokona.id atau WhatsApp ke 0877, betul kan 77 ya? 0877 8982 2999 itu 9-nya di belakang 3 kali, nanti kita balas di hari sama jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi, Saya Yunis. Sampai ketemu di episode berikutnya. dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk Temukan dirimu bersama Kokona.